trust no one. No one back home will ever believe Vamos. this. Sí, un 3 hago seguro. Sí. Clave ese suscriptor. Che, un tipazo. ¿Qué suscriptor? No me suscribió nadie, gordo. Y este... Sale un 3 seguro. Que muy chico la número que tocaron. El JA Petiense. Sí, pero no está ahora, boludo. Ah, le sacaste la trampa, lo tengo que abrir el cofre. Claro, de onda. A couple turns should do it. Decía no tengo bonificador, la concha de la lora. No. Igual yo encontré un montón de herramientas y te di como 4. ¿Jota? Sí. No sabe, no sé quién es. ¿Quién es? No. Encima sé quién es, pero no me acuerdo quién es, boludo. 300 pulsitos juega. Dale. Lo tengo que hacer rápido porque si no me spoilea el cosito, boludo. ¡Oa! Ya. YouTube, eso yo es refiero nada a lo que para necesitamos para el acordar. coso. Menos mal que les hicimos fija todo. Y tenemos que ir a hablar con el gordito del coso de nuevo. Bueno, pero no sin antes. Keep a blade. Bueno, igual deberíamos ir por una cuestión de que yo estoy totalmente agarrachado de cantidad de cosas que tengo encima. Me saca un par de cuestiones. A false wall. Y esto. Sneaky. Acá tenemos que ir ahora. Me sacó un par de cuestiones. Sí, perdón, pero fácil. ¿Dónde estás vos? ¿Qué es la pared falsa? Ya está, ya no se ve. Ah, ¿Qué es eso por ahí? ¿Quién es, Ñaki, hijo de puta? igual vos toda la comida te la quedás. Vos agarrás, pones cuadrado, pones primero el campo. No sé por qué te lo pones. Pero la comida no fue. Después te llevan para tu mesa y... te viene la pesa. Ah, no sé. Es Josu, me parece. ¿Quién es Apetiense, boludo? Hablando eso, que esto es necesario chequearlo. Es uno de los pibes, ¿o no? ¿Quién es, boludo? Ya me resuena el nombre, boludo. Jonathancito, boludo, ahí está, Dios mío, el gordito Jonathancito, boludo. Yo sabía que me sonaba, pero no me acordaba quién era, ahí está. Loco, después de una investigación exhaustiva, se logró recordar quién es. Voy al baño de paso. Saludá a Jonathancito. Tiene la suscripción. Que se suscribió la otra vez, y pasa. Pero ahora ya no tiene Pero igual lo habíamos... saludado y le habíamos... Sí, pero igual, pero ahora sabemos que lo sabíamos. Habló un poquito más fuerte. Ok. Porque este tipo... es tan desordenado, tan desordenado. La concha de la... esto por aquí.
No sé por qué queremos vender esto. Em, Bueno, costó. Y, y le costó un poquito, pero adivinó. ¿Quieres un caramelito? ¿Ninguno? ¿De qué hablar? ¿De qué hablar? ¿Date algo o no hablar? Que sos muy desordenado para ¿Desordenado para el qué? inventario. ¿Para qué? Para el inventario. Porque este inventario es una verga. Venite acá, boludo. ¿Eh? Fíjate si vas bien ahí. Fíjate si vas bien ahí. ¿Cómo si voy bien? Miras bien. Ah. Vamos, que ahorita está bien. Let's move. Va. Atrás. ¿Qué es esa pared, loco? Ahí adentro, ahí derecho. Doesn't work. Bueno. Wonder what's past Buenísima. this. Aquí le abre. Para ver. Not Dámela. A ver si me dice ahora que conseguimos cosas del infierno, boludo. soldier. Vámonos por Damon told us to look out for this stuff, right? Let's go find him. No me dijo nada, quédatela. Yes. No quiero hablar con nadie, quiero bajar plato. Está difícil, que no tengo jefe de tiro. Foto. Se quedó. Sí, completamente. Totalmente, Jordancito. Y ese es un gran problema porque yo soy alguien muy curioso. Así que va a haber un tema con el tiempo de este juego. Pero mientras lo disfrute voy a seguir haciendo lo que se me cante el orto. Una vez que lo deje disfrutar. Lower down. Is this Ah, este es el Underdark. the Underdark? Mirá vos. A dangerous place to stock goods. Agustina va a ser la Even que for farmee todos los cofres. Deberíamos venir acá igual después. Abrite esto. ¿Por qué pues? Porque no van a coger, ¿no? Sí, esta es la última parte del acto 1. Let's Ah, cosa. have a look. Agarrate las cositas de acá. Vení acá. Tiene una trampa el coso. O venite. Podemos ir por acá. Abrite todo. Listo. Ah, una soda. Bueno, vamos al campamento. Pasa que lo separaste, boludo, y no te lo... Ah, no, igual al campamento no. Bueno, sí, al campamento. No, igual no, al campamento no. Vamos a ir a... Quiero ir ahí.
tengo que salir de acá. Ese es el problema. Igual ahí tenía el TP. Qué bien estuvieron poniendo un TP ahí, igual te digo. Qué gordito que estoy, amigo, por favor. Yo lo único que se me suelen volar es hacer el 100%. Sacar logros rebuscados. ¿Este lo jugaste vos, gordito? ¿O no? ¿O no conté eso? Che, tengo que hacer 24 horas. Si hay un gran inconveniente que lo iba a hacer este fin de semana. Pero el sábado trabajo, boludo. ¿Por qué el sábado? Porque son unos hijos de puta. ¿Por qué siempre el día random difícil? Espero que sea a la tarde. Porque si a la tarde el evento puedo prender después. Pero si a la noche va a estar jodido. ¿Ve que no sirve si no hago zoom? Jugué otros Baldur, pero este no. ¿Y lo terminaste? ¿O lo dejaste colgado? Someone there. ¿Y por qué no lo jugaste? ¿Por el precio, gordo? Ay, la que está ahí toda dura. Igual primero vamos a vender, porque tengo una cantidad de pelotudeces con Karasi que es increíble. Los dejé colgados. ¿Porque te pinta hacerlo de los logros y pincha o...? Need anything else? Always happy to help those who follow the first circle. Claro, se te hacía muy caro y trucharlo ni hablar, ¿no? ¿Vos decís que por esto nos puede llegar a dar plata después? Encontramos de quién es el retrato. Mira, no parece. Mucho entonces. Por 100 yo creo que me lo quedo. Sylvanus be with you. La plata la compartimos todo, ¿no? Refugees, adventurers, Yo tengo una amiga well met. And thank you for beating back those goblins. Y si vendo con este, ¿qué onda? Is there anything you need? Act fast if you do. Si vendo con este me dan la plata a mí igual, The ¿no? ritual will be complete before too long. Just some bits and bobs I no longer need. Es algo interesante acá, ¿no? ¿Qué lo viste? La ropa, nada, nada. No, porque esto es lo que ya vimos. ¿Qué es eso rojo? ¿Huevo? Ah, son tintes. Sylvanus, guide your path. Paco, tengo que ir con mi niño ahora. What now? Esta pana que tiene 5000 galletas, 37 cosas. ¿Cuánto vale todo? 30 pesos. Che, me lleno de plata, boludo. Esto se vende. ¿Estos anillos sirven para algo? No, no. No tienen ningún nada. Ah, este se queda, los litros se van a la pija. No, esto me dan suministro. Agua sirve. ¿Esto me dan suministro? No. Todo se va, el cubo se va porque no sirve de nada, me di cuenta. Esto, para el coso de guerra, taca, 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 taca.
Esto me quedo y nada más. ¡No! Soy mogólico, boluda. ¿Viste lo que hice? Cancelé en vez de ponerlo para vender. Soy mogólico, soy mogólico. ¿Qué más era, boludo? Estoy ahí hace 4 horas mirando como un pelotudo y al final no vendo nada. Cubo esto y... Carrota en el orto. Cuadrado. Negra la mercancía. Acá se van a plata. Mirá esto. Mirá cómo hago dinero. Need anything else? Of course. But please, remember, you're not the only one in need. Para pija, gordo. Mirá, 400 luquitas. No, tiene 78. Porque le robé toda la plata. Sylvanus be with. Sí, el flaco tenés. ¿Qué te iba a decir? ¿Y chantacito qué de tu vida? El laburante. True. Those goblins will rue the day they chose to tangle with the... You and I will do some good here. I can feel it. Lee and Roland would never admit it, but they take an arrow for the other. Also stab each other. Well, thanks for cutting in. There might have been more than words if you hadn't. How fares the search? Primero la mercancía, después simular, porque si no me olvido. 400 dineros, lujo. Ahora sí. Please let this work. The weight of it. And that blaze of chaos. Can't imagine this where my heart should be. Must be quite the experience. Give me just a moment. Ahí está, le da con fuerza, bien, bien. And I think Te puedo hacer un pequeño spoiler, no tan spoiler porque no lo vas a poder cambiar. there. You'll have to install it, I'm afraid. I don't think there are thick enough gloves in all the realms to protect from that kind of heat. That feels... good. I'm still burning hot as hell's hole, but I feel less... Pleasure. And as for the heat, I haven't got any solutions now, but I'm not giving up. Could be if the find me again in Baldur's Gate. If I'm worth my salt, I'll have figured something out by then. Take care, Karlak. And hopefully the next time I see you, I'll have something promising to report. Pocket any info. Lujo, ¿qué? Por matar al güey, What I wouldn't do no for aparece en better Baldur. tools. Entonces, el final bueno con Carlach no lo hace. Mira, o sea que el güey iba con este gobierno. Muchos dicen que es un bug, otros dicen que no sé. Pero lo que saben es que si lo matas, te debe aparecer en Baldur Gate y no te aparece. Mira, Así que Carlach en el B. Por ahí lo solucionaron igual. I have, well, something close. parece que para Carla puedes jugar o no. Sí. No. Creo que te va para Carla, ¿no? Ah, pero no es competente. Pero para este sí. Fíjate, elegí la de ella y fíjate si te aparece como A competente. ella, ¿para qué la de prueba de destreza?
¿Para pegar? No sé, pero lo voy a comprar. Ah, entonces yo voy a ver si tiene cosas de... ¿Vos querés un escudito de...? No. Need anything else? Always happy to help those who follow the first circle. Este se lo voy a dar a uno de los pibes. Sylvanus be with you. El que quiero es este. Oh, el tipachero. ¿No te lo creo vos? Dame, el que no uses. Porque no sé si tenés guantes, piola. No, no tengo. Sí tenés guantes, piola. ¿Qué son sobarbe? No helping it. We're exposed now. Los son los que tengo equipados. Juego de mano. ¿Por qué tenés juego de mano más uno, boludo? Tenías antes y ya no lo usas. Pero no más este. Yo creo que te sirve más. Ah, pero eso no tiene plata. De esta manera. I miss my forge. Whatever we want. I think I'd make a fine teacher. Lo se va a Need vender. anything else? Always happy to help those who follow the first circle. Y... si va a vender, acordate que no tiene plata. Estoy viendo cosas chiquitas. Looking for steel? Loco. ¿Qué onda? Convocarla. Sylvan. I don't think I've ever felt more powerful. ¡Epa! La tercera opción. What I wouldn't do for better cause. Sí, pero claro que sí. Do you want to? Opa. Ah, opa. I'd like that. Now, let's find that infernal iron before I overheat. Loco, la PJ que me estoy chamullando va a morir, boludo. Una depresión me está dando. Ah, tu culpa. ¿Eh? Tu culpa encima. No, fue culpa del güey. My thunder wave will make quick work of any goblin. Just you wait. Pues nos vamos. Esta es medio cama. Comida. You've had your share. Leave some for the rest. ¿Qué le voy a ver? Oh, what I'd do for some... There. Done. You! Saw you fighting those slimy bastards. Fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. You've been on hard times too, huh? Look in your eyes says otherwise. Here, have more. We'll need every bit of strength to make it to Baldur's Gate. Trust me. Fighting chance. That's more than Cannon got. Y va. Bueno, Done. podríamos hacer ahora. ¿Te parece bien? Un descansito largo. Right. I've got food, water,
My dagger. Look at them beaming. You did that. Ya. If we left, we ¿Me could parece? ¿Vos decís que haciendo largo? Y yo tengo 16 de vida, no tengo curación, no tengo pociones, no tengo nada. Mira, gracias a este pelotudito. Y vamos. Hago la abandonación que me voy a bicicletear. Te dejo la view, suerte con el muchas gracias, gordito. Mucha suerte andando en bici, pa, que no te roben. Yeah. Gale quiere hablar, Gale quiere hablar. Ahí tengo que jugar con el perrito, loco. Ahora Le está dando pelota al perro. no importa, mirá. Corre, gordo, corre, corre, corre. ¡Ay! No me alcanza, no me alcanza. Ah, y Will también. Hijo de puta, corre más que yo, boluda. Me va a alcanzar, boluda. ¡Ah! Todo porque tengo las patitas cortas, la concha de la lora. Y el otro tiene 4 patas. No, me fue bolsito ahí. Hijo de puta. Will's brows furrow as your minds connect. He sees the burning embers of Joaquin's rest, then Floric's face as she tells you of Ravengard's abduction. Hells. Older Ravengard's been taken. Then we need to seek him out and get him to safety. You see, Grand Duke Ravengard is my father. I know I haven't said. Our relation was no matter of pride, not least for him. More than worried, in truth. What makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of Men's Oberanzen would have little use for my father. No, this is no Drow plot. These absolute nutters, these true souls are behind his abduction. His absence alone will sow chaos in the city. If they were to infect him, he could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find him. The Absolute has seized not just my father, but the future of the Sword Coast. I know, and you're right. When I look into a mirror, I see two faces. I see the Blade of Frontiers, a man hunting the fiends who prey on the weak and claw at the coast. And I see Will Ravengard, a memory of a memory. A man who belongs to the past. I wanted you to know the Blade, not the shadow he left behind. I'm all for it. Not so enchanting as you'd think. The Portiers, the Caldwells, they were the blue bloods. Father's the son of a blacksmith, born with barely a coin in the coffers. He made a name for himself among the Flaming Fist. Brave as Balduran, stubborn as a deep Rothay. Daring, outspoken, but hardly posh. I spent more time dueling with father than I did rubbing elbows. Not to say I didn't develop a taste for good wine and the talent for courtly dance. I suppose the acorn didn't fall far from the tree.
The sins of the father live with the son, eh? But I gained his virtues too. Courage, insight, a just heart, a strategic mind. No sé, a Like to think aplicar I la did china mala. anyway. I'll have to let you be the judge. Ahorita vamos. ¿Vos querés? Vos tenés hambre, ¿no? Y sos como un My nene, condition flaco. likes being ignored as little as I do. I must consume another artifact. And soon. Y tenemos muchos. Muy básico, muy básico, muy básico. Mucho, no tenemos nada, boluda. Yo tengo uno. ¿Te hablo yo con él? Perhaps I'm not conveying the urgency of the situation. It's Pásamelo. incredibly, world-shatteringly important you give me a suitable artifact. Please. ¿No me lo puede pasar? No, ¿puedo dar esto? No, te doy este. Sí, sí, claro. Está el... Ya. Thank you. It hardly has any effect. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. I might just be about to remedy that. You have to know who I was. You have to know who I really am. What I am is a walking shadow of the promise I once held. Ay, qué tirado. I'm what one might call a wizard prodigy. Who from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mystra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time she became No my sé lo buena muse. que está Místera. And later even my lover. I am, after all, the villain of the tale. We enjoyed each other's company. Body, mind, and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mystra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. Quite. I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. But inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, and yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Very well. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord, I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the god. He almost managed, but not quite. And his entire empire, Netheril, came crashing. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms, until the day Mystra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess?
Y tener un romance con Gale te deja un poco tocado el ego. Un poco una diosa. Y Y si es tu interés romántico, como auto. para mí los dioses son unos pelotudos igual. The answer was to try. And the outcome was to fail. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mistra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next... Here. Place your hand over my heart. Let me show you. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you in, into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book, bound, then suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry. Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. Por eso me perdí los cosas del gordito tetón. This netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however, I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. Waterdeep. We might chance upon a king's collection of magical artifacts around the corner. We might cross paths with a miracle round the bend. Then again, we might not. All of this, it must feel like a betrayal. Say the word, and we'll Un part poco de ways. drama en el campamento. I would consume some midnight tears and venture as deep into the Underdark as I possibly could. Till they cloud my eyes. With a bit Dramático. of luck, I'd manage to make it to a mind flare Pareció algo colony mira so con that la when the orb gorrita, el erupts, Es un pelo. dramático. Ah. last song of vengeance would reverberate through the dark. Wouldn't be a heroic end, but coarsely poetic enough in its justice. That is Y porque voy a conseguirte armas, bólico. From all my new rallied heart, I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you... I stand at a precipice. But if you do not give up hope, neither shall I. Now. Even I am... Gracias. Bueno, ok. Con esta ya hablamos, ¿no? Pero vamos a ver qué dice, si dice algo nuevo. ¿Querés cortar acá ahora? What's on your mind? Cuando terminemos cosas, ¿Qué coso? cuando dormamos, ¿O querés seguir? no hay problema. Sí, sí. You know, I've been thinking, and I Finally, think tengo there's que something I should tell you. Nothing big or terrible, just a small little detail about me that hasn't come up naturally. A mí me It's just intentó that I morder. happen to be a... Así me enteré. what's the best way to put this? A vampire.
Una respuesta. Right. Well, glad we got that out the way. So, was there anything else? Why do you insist on exhuming the past? I was a slave. A vampire spawn. Kept by the Tsar family. Perhaps I still am. I was never able to resist their commands. But now, I've been conveniently lost. They won't ever control me again. It's simple. Just find a vampire that will drink your blood and turn you into a vampire spawn. Their obedient puppet. In theory, the next step is to drink their blood. ¿Qué pasa si te Once you've muerde? done that, you're free and a true vampire. People think the biggest threat to a vampire is a cleric with a stake. It's not. The biggest threat to a vampire is another vampire. They're scheming, paranoid, power-hungry beasts. So why would any vampire give up control over a spawn to create a competitor? Trust me, it doesn't happen. Locurón. Luego tenemos para decir loco. Me acuerdo que está porque está acá been nomás. walking around this whole time with some sort of magic bomb in his chest. I'm not normally one to begrudge someone their secrets, but that's something I should know. Más guarda secreto del campamento. Fine. What's on your mind? ¿Murió el audio? Pucha. ¿Lo escucho? ¿Murió en auriculares? Veamos. Na, na, na. Na, na. Dale, Urdi, hijo de puta, en tu patio, ¿listo? No lo encuentro, boluda. No te deja. Dios mío. A ver, denme un segundo. Y un mix. Ahí está.